Please open your Bibles. It is Psalm 138, verse 2. Upon encountering that yung passage for this topic, walang drama dito. Personally, I did have to stop reading through. Hindi nakita ko yung passage. And pondering upon it, kunana dito yung Psalm 138, verse 2. Kitaan nyo. And I will read for us all. Kunana, I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth. For you have magnified your word above all your name. Ada iti may nga translation nga tawag na rito eh. I prefer jay hankoy bagbaga nga mas isuti usto but kaya't ko di pa nakay-translate na the ESV no sino tinaka ESV dita di Psalm 138 verse 2 kunana rito eh I bow down toward your holy temple and give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness. For you have exalted above all things your name and your word. Think of it, kakabsat. Intanok ni Apo Diyos, itinaga na, ken iti sasauna. Think of it. Well, this is not a preaching. This will be a sort of mix. Mas madalas na lecture. Think of this, kakabsat, nga ibagbaga na. And then, before we pray, basa iti may sapay nga nalaklaka nga translation. Kuna na agrukbabak iti sangwanan ti manasantuan a templom ket agdaydayawak itinagan mo gapu iti kinamanagayat mo ken kinapudnum. Ta impakitam anaturay tinagan mo ken dagiti bilbilin mo wenno ti sasaom. Let's pray. Father God, be merciful to us even now nga look at me daytoy nga panag-adal mi. Help us nga babaan iti daytoy nga may buray nga sasaom. Nga ikata maisuro kami. Iti pudno nga panang value mi iti sasaom. Lord, even the reading of your word hits hard on us. Gapo iti nalabay wenno nababa nga panang uphold me iti sasaom. But when we read your word, intanok mo, itinagan mo with your word. Lord, please don't let this part of your word nga lumabas lang kada kami. But let it sink and search us. Iti panang value me. Iti isulaang rule of faith and practice me. Tulungan na kami, iti dito yung adal mi Apo. And sika iti mangipa iti laing kansiri, baban iti Santo Espiritu, makasin karim Apo, dito tidawat mi. Tinagan Jesus nga po mi. Amen. Amen. Actually, kunak nga umanaysan nga ibasak dito iti adu nga translation nga maawatan. Kasi just pondering upon iti kunana nga taimpakitam anoturay tinagan mo ken iti sasaom. And then sunga ko nakakayatak JESV. Ada iti wagas na nga pinangibaga na nga kunana nga I bow down because for you have exalted above all things, above iti amin nga banag, intanok mo, itinagan mo, ken ti sasaom. Actually, di ko na ni Mrs. ko na-mention ni Sister Jaylin nga it will be a lecture type. That's the time nga I have to nag-expand from the confession. Kasi even until now, mariknak jay dagsan na nga, is this how I value the Word of God? Ako na tayo lang, dayawon tayo ni Apo Diyos, we honor God. Kasi lang. Ngumiti sa sauna, how is it? But when God said, intanok natin, itinaga na ken iti sa sauna. What is that? Well,
sublian tayo dito nga passage damdama. October 1521, ngay kata napasamak iti panaka historical nga interrogation iti may nga agnagan ti Martin Luther, ijay diet of worms. I'd rather you say worms. Actually, ti proper kano nga panangibaga na worms. Baka dati maditi tiyan na ijay panakaisurat na. Kasi ti may nga panakaisurat na diet of worms. Ngam ti proper kano nga pangibaga, worms. Indeclare na, apan iti interrogation na kuna na nga, unless I am overcome with the testimonies from Scripture or with evident reasons, for I believe neither the Pope nor the councils, since they have often erred and contradicted one another. I am overcome by the Scripture text. I am overcome by the Scripture text, which I have adduced, and my conscience is bound by God's word. Wow. Well, hindi yo hangko nga ibagbaga nga agpakaluter tayo matata. But is this how we value the Scripture nga kuna na nga I'm bound with the Scripture unless lang nga ma-convince dak iti Scripture hangko nga talikodan dito nga tinakdarak dito nga patpatiyak tata. Kata it is a challenge, it's a reminder to us as we celebrate ano ngayon 500 plus years after nga inbaga na dito iti 2024 tatan. Now, iti providence ni Apo Diyos, adu dagiti confessions nga nangitakder iti sasaw ti Apo. Another one is the Belgic Confession. Kuna iti Belgic Confession, we believe that the Holy Scriptures fully contain the will of God. Tapos no balasang. Paiso nga tamot, apay nga awan ti bagbagan ni Apo Diyos nga will of God na kanya. Masyado na tayo nagiging subjective kadagiti how we see the Scripture, or sometimes because of our career or personal reasons tayo, nga malipatan tayo nga this is true. Kunana, we believe that the Holy Scriptures fully contain the will of God, and whatsoever man ought to believe, anyaman iti rumbeng nga patin iti tao unto salvation, is sufficiently taught therein. Anyaman nga kasapulan tayo nga maamuan para iti salvation na isuruta. Neither may we consider any writings of men, however holy these men may have been, of equal value with those divine scriptures, nor ought we to consider custom or the great multitude or antiquity or succession of times and persons or councils, decrees or statutes as of equal value with the truth of God. Therefore, we reject with all our hearts whatsoever does not agree with this infallible rule. Kunana, dito Belgic Confession, ada amin, di pagayatan ni Apo Diyos iti nasantuan na kasuratan. Ngarod, rejectaran mi amin nga suggestion, iti siya sino man nga tao, ure anya ti kinasanto na dayta nga tao. Anyaman dayta nga custom, anyaman dayta nga ure baga tayo nga, dayto iti tradisyon, or dayto iti ingkas-kasta tayo iti napalabas, or dayto iti kuna ni kastoy, dayto iti kuna iti dayto nga council, or dayto nga mandar, uno dayto nga whatever man dayta, no outside the scripture, we reject. We should stand with that. And then, ada iti kwa, in translate me nga, hopefully finalize iti before this year end. The 1689 Confession of Faith, Egypt, chapter 1, paragraph number 1. Dati ko na in Ilocano ko na. Dagiti na santuan na kasuratan laeng ti umno, sigurado ken saan nga agkamali nga pagbasaran iti mangisalakan nga panakaamu, pamati ken panagtulnog. So, from this, dito iti usarak nga confession nga pangi-defend ko, why sola scriptura or the scripture alone, ti Biblia laeng, ti rukod, wano mangituray,
iti pamati can practice panagbiag amin nga panagbiag iti believers and churches. Number one, we will see the necessity. Kita antar di kina importante na to those nga daan ti 1689 commentary book ni Sam Waldron, you will encounter this material. So kunana ti kina importante na daytoy jay umuna nga imbasak ta tay nga Ilocano dagiti na santuan na kasuratan laeng ti umno sigurado ken saan nga agkamali nga pagbasaran iti mangisalakan nga panakaamo or knowledge of salvation pamati ken panagtulnog. Daytoy iti kina importante na launay. Well, confession lang mo dito, pastor. Ay nang iti nagapuan na dito nga ibagbagam. Open your Bibles. 2 Timothy 3:14 to 17. Kuna na dito But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings. Anya diay? And actually no kitaan niyo dito first nga context na during that time the sacred writings nga dinakalan ni Timothy awan pa iti New Testament kakabsat. But I believe nga dito nga writing ni Paul idi makompleto iti Bible saklaw na dito kasalinan dito kasi nainayon na iti scripture dito writings the Paul and other apostles. So kuna na anyati aramidan dito nga sacred writings which are able to make you wise for salvation. Pag pasiriban na ka iti panakamo, iti panakaisalakan, babaan iti pamati kina Yesu Kristo. All scripture is breathed out by God and profitable for what? For teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Okay. That's the necessity of it. Data iti importansya na iti sasaw ni Apo why we must embark on it, why we must anchor ipundasyon tayo iti pamati tayo iti sasaw ti Apo. So that's the necessity. Data iti kinaimportante na. That's why it saddens me and Pastor Velmore will also speak damdama when we heard iti may nga kapsat iti pamati who is also older minister nga gaputan na appreciate na unay iti may nga dagiti the Book of Enoch and Book of Jubilee from the apocryphal book. Ket ibaga nang inspired ka no. Ada iti may nga about iti Shepherd of Hermas, ano dyan may isa? Letter D, Didache. No makita, I think you can see that, ma-research mo reta. No kita miti karga ti Didache, D-I-D-A-C-H-E, no basaan nyo di ay, kasalangan ni, from the Bible matsara ito, or apay nga nakadwa ti Bible. Kasi first century diya nga naisurat, niya apay handa nga inayon. Well, the providence ni Apo, kung tisirib ni Apo, ada tiga puanan nga na inayon di ay. Ngam actually, di nabasak di, nagmayat di content na. Ngam dito yung nga pastor nga kunak nga ibaga na nga inspired di ay Book of Jubilee and Book of Enoch. So, ibig sabihin, ada pa iti kurang di Bible tayo. Anytime nga ibagayo nga ada iti something imbaga ni kastoy, or imbagati kasyo nga libro, or nakalyanda nga libro ka no million years ago. Kasi pag sinabi pang million years ago, karkaron nga problema ka dita. The point is, awanan ko very clear, di ko na ti confession, tinasantuan na sa kasuratan, lang ti umno sigurado ken saan nga agkamali nga pagbasaran. And then kunana, ituloy ko, di panakitranslate ti 1689 Confession of Faith, chapter 1, paragraph 1, kunana, ti aglawlaw ken amin nga naparswa ken providensya wenno panangaywan ni iti na marswa ket mangipakita ti kiniimbag sirib ken panakabalin ti Dios nga mangipakita nga awan pambarti siya sinuman. So adu dagiti naparswa iti aglawlaw tayo, but
Han nga sufficient. Han nga umno mga pakaamo kada tayo, iti kasapulan tayo, para iti panakaisalakan tayo. Now, let me move. So nakita tayo iti necessity, iti word of God. And I hope nga na-convince tayo even with that one passage from the Timothy and also actually from EJ Psalm. Now, apay nga necessary iti Biblia? De man ti kahit ko lang nga paspas na padalanan. Agsiputa ti general revelation, daytoy aglawlaw tayo nga mangipakita nga dati na marswa, han nga umanay nga mangipakamo iti panakaisalakan. That's the reason why. Han met lang nga umanay jay sirib nga ada dita kunam nga panakaamum. Now, apay met nga lang nga importante iti importante iti Biblia akas basis iti pamatikan aramid tayo. Because of the inscripturation of special revelation, di panakaisurat iti panangipakaammo ni Apo Diyos iti pagayatan na. Naisurat iti Biblia. Kat iti purpose na dayta nga naisurat dayta para iti panakaammo tayo tapno maamuan tayo ania ti pagayatan ni Apo Diyos para iti panakaisalakan tayo. How? Iti Hebrews 1:1 and 2, kunana Hebrews 1:1 and 2, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He has appointed the heir of all things, through whom also He created the world. So, it is through His Son, and then idi pumanaw dahito yung anak, anya pa'y kunana kadagiti disciples na, the Spirit will come unto you and will lead you into all truth. And anya nakita tayo, anya naawat tayo, the complete Old and New Testament. So, kita ci part nga nailukanuan na dito. Ay kuna nagapungarod iti daytoy ti manangaasi nga Dios ket nagsao iti naminadu adaras ket iti nadumaduma awagas ket inpakaamuna ti kinasi asino na ken ideklara na ti pagayatan na iti iglesia. So it is through His Son and then through the revealed word. And then ibasak tuloy ko jay confession nga kuna kay sutyo sara kamay nga to defend. Ijay paragraph 1 pa lang daytoy kunana ket kalpasan na tapno maisigurado ti panakaiwan ken panakaiwaragawag ti kinapudno ken panakapatibker ken panakaliwliwa ti iglesia nga manglaban iti korupsyon iti lasag alilaw ni Satanas ken iti lubong inkabil ti Apo daytoy ngapal tiing iti kompleto a kasuratan inpaisurat na ti sasauna anya diay it is our Bible. So naisurat daytan. Now, apang kay ti bookstore. Minsan nakat how to ti makita mga books ijay. No kita am ti basis iti scriptural basis na dagi jay han nga amin dagi jay duma nga author. Napukaw ti scripture nangun una jay techniques, jay experiences, siguro jay visions jay author or whatever. Nituloy ko diti kunana ket isu ti makuna a Biblia na santuan a surat a kasapulan unay ti tao. Ngarod amin daydi damo awagas iti panang pakaamu. Amin dagiti damo nga wagas iti panang pakaamu na ti sarili na ken pagayatan na ket nagsardengan ana dagiti nga wagas na. So jay vision, isu jay through dreams, isu jay panakisarita iti anghel. So anyone ngagtakdar iji pulpituyo or mangsabat kada kayo ket kunana nga adangay timbaga ni Apo Dios kanyak idirabi or tatay agtertrabalak kuna je may sa preacher run away as fast as you can kasi once ay baga na nga dati sermatana or na receive na nga message ni kastoy ono ni kastay
You are in danger once nga ikamti entertainment data nga danggampay. My point is, the only necessity nga kasapulan tayo for our faith and practice is the scripture. And ijay last part kadag ijay no adaan kayo iti English version dito kuna na those former ways of God's revealing His will unto His people are being now ceased. Nagsardengan. They nga wagas niya Apo Diyos iso nga kasapulan tayo unay iti Biblia. So, I remember one preaching ni Paul Washer, kung nanapiman nga, di ba, the Bible is the rule of faith and practice. Adajay ko na nga, when I dress like this, do I dress like this because this is what the Bible says? Do I parent my children? Kasi ba iti parenting ko ta, iso ti bagbaga ti Biblia? Kastoy ba iti treatment ko iti asawa gaputa daytoy ko na ti Biblia. Kastoy ba ti kasta nga agtrabaho di opisina or iji uma ta daytoy ko na ti Biblia. Kasjay iti kaipapanan na no isu iti rule of faith and practice. And that's the necessity of it. Ni apengi point 1 pa lang kat kasalada pa iti 7 nga puntos. Kita tayo ti may kadwa its authority. Ti otoridad na dayto Ada actually pa iti identity na ngam na-mention ko nga tatay nga this is our Old and New Testament nga Bible iti nakaisuratan na. May kadwa its authority. Ti authority na dayto nga Biblia. Iti bukod na pala nga panangibasa makita mo iti kaipapanan na dayto sa sauti Apo kuna ni John Stott. The Bible is the most disappointing book. John Stott is an Anglican minister who is a faithful minister. The reason nga imbaga na data, nga very disappointing book iti Bible, kasi if you ipilit mo di pagayatam, kat nagbasa ka ti Biblia, han nga agmatch pagayatan ti Biblia. Han talaga agsabat data. That's the reason why John Stott said, very disappointing ti Bible, no? Awan lang ti purpose mo nga ag-submit. Iti daytoy. At kuna iti 1689 paragraph 4, chapter 1, paragraph 4, kuna na iti Ilocano, ti pamanaknak ti iglesia ti Dios ket mabalin nga mang impluwensya ken mang alukoy kadatayo nga mangited iti nangato nga panang respeto ken panang bigbig iti nasantuan a kasuratan. Dagiti na inlangitan nga sursuro ti kinapudno ti doktrina ti kinatanok, ti panakaisurat na, ti panagmaymaysa ken urnos ti Biblia, ti maymaysa nga turong na, isu iti gloria ti Dios, ti panakaipakaamo, iti maymaysala nga dalan, ti panakaisalakan, ken adupay nga saan nga maikumpara nga kinatanok na, ken entero nga kinaperpekto na, ken kinabaknang na. Pamanaknak nga pudno daytoy ket sa sauti Dios. So imbaga na nya diay. Jay ibaga ti church nga kastoy sauti Apo ni Apo dayta. Dagiti na inlangitan nga sursuro, dagiti doctrines na, jay wagas nga naisurat ito nga Biblia, jay urnos na, makapa-convince nga dayto nga talaga kat sao ni Apo Diyos. Jay kinaperpekto na, unless nga dati nabirukan yung apart, iti Bible ya, nga imperfect, damdama tayo pag-istoryaan. Ada ni Pastor Belmore nga mangsungbat. No, ada nabirukan nyo But I know nga awan ti may baga tayo nga, dayto kamali dayto kurang dayto dapat dinayonan na dayto Just like the Emperor Alfonso. Was that 1000s? Nga kuna na nga, if I were there before the creation of the world, I should have suggested something. And ang kaamon niya na pasamak niya nga Emperor nga Alfonso. My point here nga ikat, ada pa iba tida do mga basis nga may baga tayo nga mas nangat nga tungom dayto Ngayon ko na ituloy ko dayto in-translate ko Ilocano from 1689
Confession Faith, paragraph 4, chapter 1, paragraph 4, kunana, nupay kasta, bigbigan mi, ken mamati kami nga ti Santo Espiritu, ti mangi panaknak, ken mangi patungpal, babaan, iti sasao, nasantuan nga kasuratan, ti kinapudno ken otoridad ti sasao dito'y biyag ken puso mi. It is the Holy Spirit nga mang panaknak kada tayo. The word of truth. Now, no dati nakatungtong yung may saan nga namati ka talaga nga vehemently nga han nga kayat. Don't expect nga abengan mo ba yan? Biblia na ito eh. Han mo nga pilitan. Kasi ti final nga mangipakaawat data, iti kaunggan na data, the authority na data is the Holy Spirit han nga sika. Uray sika di kalaingan nga mangi-explikar nga nagsamit iti panangi patarus mo. No talaga nga awan ti Santo Espiritu nga agtrabaho to convince, to work in the heart of that person. Sayang di katay mo. Now, mapantay iti sufficiency. Sufficiency. Kinita tayo iti necessity na, importante launay, authority na, adati otoridad na. Nakita tayo, amin, manipod iti panakaisurat na, aging gana nagbalin nga libro, we have it, aging gana iti panang convince iti Espiritu Santo kada tayo. Tatakitan tayo iti sufficiency. Ano ti Ilocano ti sufficiency? Sufficiente? Oy, kinawadwad na. Numaminsan, kurangak pa'y gamin di word nga nawadwad. Kasi, no ibagam gamin nga sufficient na walang labis, walang kulang. Han mo nga ibaga nga, sakto-sakto lang. Numaminsan ibaga nga sakto-sakto lang. Kasala na ipilpilit lang ay, sakto. Well, anya ngay, taga Pilipinas tayo, mas tapos taga North pa. Amo tayo ti sufficient. It's sufficiency. Kunana iti paragraph 6 iti 1689 chapter 1 paragraph 6 kunana ti amin nga pagayatan ti Dios may panggep iti amin nga banag nga napateg para iti pakaidayawan na panakaisalakan pamati ken biag ket na ilanad amin iti kasuratan. Now my question is, do you believe this? Nga amin nga pagayatan ti Dios may panggep iti amin nga banag pakaidayawan na pakaisalakanan ken iti pamati amin ba ket naisurat ijay Biblia. No ada man tinakita yo nga ada ti kurang na ada ni Pastor Ferds man ditoy. But my point why I'm pointing on this ket ang nga gaputa imbaga lang iti tawag na dito confession. But the scripture says nga kompleto dito even as you open iti Psalm 19 verse 7 to 8. Anya ko na the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Few days ago, I was having conversation with the first child ko. Well, I'm sorry for my daughter. Pero just for illustration gamin. Ngayon siyempre ada ti effect nan sa outcome iti grades na iti school. And then I challenged her kuna kanya na nga. Amom jay duwa nga lulum. Lolo na my father and the father ni Mrs. ko. Ay kuna kamon ba dagiti duwa nga lulum? Handa nga nag-absenti kwa. Ti high school kan college. Wow. My point is handa nag-eskwela ti high school kan college. Nga kuna kanya na nga. So ibig sabihin awan on honor da. Awan ba mamuda? Why I use that as illustration is my father and my father-in-law handa man na nag-eskwela, but what I know, what I believe that
give wisdom to them. Ken iti biag dangay ket the scripture. The scripture. Hangkaman nga di maawagan ti adu nga gapuanan nga nag-eskwela ka. Hangkay maupupay. Dagjag si eskwela kipon. Kayat ko actually ti ag-eskwela pa eh. Sponsoran na ka di ag-eskwela man. But my point here na let's study, but the greater nga sufficient to give us iti wisdom. Iti kasapulan tayo, iti pamati, ken iti practice tayo is the scripture. The scripture. Then ituloy ko rito kunana, ket dagitoy nga naisurat ket awanan ti rumbeng nga mainayon uray pay kunada nga imbaga ti espiritu wenno sursuro iti tao wenno tradisyon. Remember that, EJ 1689 Confession of Faith, paragraph chapter 1, paragraph number 6. Awanan iti rumbeng pay nga mainayon uray pay nga kunada nga nangag ko rito iti rabi. Imbaga ti espiritu. Uno, tradisyon tayo dito ang kasta di lulo ni tatang mo. It cannot be. Ituloy ko, kunana, nupay kasta, bigbigan mi, ti panangi pakaawat, iti Espiritu Santo, nga isuket kasapulan. Dito, ti Biblia, ken ti panangi pakaawat, Espiritu. Bigbigan mi, ti panangi pakaawat, iti Espiritu Santo, nga isuket kasapulan, tapno maawatan ti mensahe, ti panakaisalakan, nga nailanad ti kasuratan. Adadag iti paset iti panagdayaw ti Dios ken panangiurnus iti iglesia nga mabalin tayo nga aramiden nga umanugot iti panakaawat iti Kristiyano ngem amin dagitoy ket rumbeng nga umanamong met iti sursuro iti kasuratan nga isumet lang ti intay suruten. So life and church, your individual life and the life of the church must be according to the scripture. Awan dapat iti dadu mga standard. Han kasi gamin tinakagisnan mi. And it burdens my heart nga makita mo nga gapo iti tradisyon. Gapo takas iti ang kasta jay nangitakder dahito nga denominasyon mi. And to some of you, I've talked, I've fellowship to some of you, and I've known the burden of this. Nga you're trying iti Christian life mo, kayat mo nga iti biyag mo, umanamong iti scripture. But the practice sometimes inside the church or the denomination nga ayan tayo nga it's outside the scripture. Kahit ko lang i-cite nga may sa example. Hangko da. Awan i notes ko rito eh. May sa nga example nga ikat, ngay iti pastor nga ikat, 1 year ka lang nita, i-rotate da ka iti denomination. I cannot see that in the scripture supported. Adaman dagiti reason da maybe traditional reason why they practice that. But may challenge kada kayo. I know nga nagapo tayo ti agduduma nga groups dito eh. Kitaan nyo, the practices we have in our churches, the practices we have in our homes, the practices in our individual lives. Check it in the scripture. Ta very clear, sufficient. It is scripture. Sufficient. It is scripture. Isungar na ibagbaga tayo nga, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kas ano nga nagbalin nga, lamp unto my feet and a light unto my path. Nukurang. So, kasala nga ro dayta nga LED nga light ang ako. Nadadaal di may nga LED na, iso nga blurred and data duma or whatever way we want to illustrate. If we believe, very clear, once again, let me read Psalm 19 verse 7 to 8. The law of the Lord is perfect. I'll stop there. If the law of the Lord is perfect, it can guide us. Iti amit. And mabalin ko mga isardang ijeng, ada pa inaikargante. The clarity of it. So, sufficient, it is scripture. Another is, it's clear. Kunana iti 1689, chapter 1, paragraph 7. Dagiti daduma iti kasuratan, dagiti daduma iti nasantuan a kasuratan, ket nalawlawag, ngem iti daduma. Ket adamat ti tao nga nalaka makaawat, ngem iti daduma. Nupay kasta, dagiti banag nga napateg nga maamuan
patian ken tungpalan para iti panakaisalakan, ket nalawag nga naipakaamu ken naiwaragawag iti daduma nga diso ti kasuratan nga ti adaan adal man wenno awanan adal, ket maadaan iti umno nga panakaawat, babaan iti panangusar iti ordinaryo nga wagas iti panag-adal. Anya kaya tasawon? It's clear. Kasi ano pastor nga ibaga mag-clear na ito pa yung katang kumawawatan. Ti bagbaga na dito yung paragraph number 7 no, kadagi jay dadu ada dagiti passage jay scripture nga hanmo maawatan. Don't stick there. Agbroaden ka. Ada ti may nga instruction ti may nga teacher mi. Pag hindi mo naintindihan yung sang verse 10, umatras ka aging gana verse 1. Noan mo lang tanawatan from verse 10, umabanti ka pa aging gana jay last verse. Noan mo lang tanawatan, umatras ka ti may sa nga chapter. Noan mo lang tanawatan, umabanti ka ti may sa chapter. Han mo lang tanawatan, another chapter. Aging gana, you expand throughout the scripture. Nagrigat mat. So don't say nga, han nga clear, malabo. Nuhan mo nga inaramid yay. That's the hard labor iti panang study. Kasi ano nga mabal nga, mga kunawatan, baka kwa dito. Iwasa mo na, ano nga kahit nga isuro or iwasa mo nga i-mention, baka salud-sudan na. Hanmat nga narigat nga ibaga nga, sige man, iadalak pa'y. So, the point, tipon punto tayo dito nga, the scripture is clear. Ni Peter, 2 Peter 3:16 ko na nang ada dagiti pasat nga narigat. Nga ada dagiti nang darasudos nga nang interpret to the point of the destruction of their faith. Kunana. Dagiti surat ni Pablo, bagbaga ni Peter, 2 Peter 3:16. Ngam, han nga nagkurang ni Apo Diyos. So, how many minutes? Nalipatak sa among oras ko. The scripture is clear. Madaman itibanag nga hantay maawatan. Don't just keep it in yourself nga ang kumawatan. You go first to your minister. Siyempre, if you're a married woman, go to your spouse. Or no adati amo mga maturer nga kadwayo di church, go to him. No anda pa lang makita, go to your pastor. No anda pa lang makita, adalan tayo man. Apay hanmat nga dakas nga homework tayo. So actual naman sa normal pa Sunday school medyo may kunak nga any question. Ang kuman masungbatan namin, I'll record it. Homework ko. So by third Sunday, I'll try to answer. Every third Sunday, Sunday school mikat Q&A Sunday school. Panagsusumbat yan yung mga question. And then, or na-reserve mga question. My point is, hantay nga dardaras ng ibaga nga blurred mat dito, han nga clear. Iti maudi nga ikat the availability. The reason apay nga ti scripture laeng iti basis kuma iti pamati can practice ti individual and iti church. If I may say individual, iti tumunggal family can iti church. Ikat it's available. Available mat. No saludsudang kayo manung nga Bible iti mataptapukan iti balbalayon. Kuna na ijay paragraph number 8, iti Ilocano. Tidaan nga tulag ket na isurat iti Hebreo, nga isu ti pagsasaw dagiti imuna at tao ti Apo iti dayta nga tiyempo. Ti baro tulag ket na isurat iti Griego, nga isu ti panagsasaw ti iti daydi a panawen nga maawatan iti daduma a nasyon. Dagitoy nga tulag the Old and New Testament ket na inanges nga direkta ti Dios ken baban iti naidumduma nga panangaywan ken providensya ket nagtalinaed nga nadalus agingga iti amin nga panawen. Ngarud dagitoy ket pudno ken adaan turay tapno kadagiti amin kontrobersya iti relihiyon iti iglesia ket isulaang ti masapul nga pagkamangan na amin nga tao ti Dios ket adaan karbengan kadagiti kasuratan ken namandaran nga adaan namandaran da nga sibubuteng iti Dios amang basa ken mangsukimat kadagitoy saan nga amin nga tao ti Dios ket amul da dagitoy original nga pagsasao gapuanan na nga dagiti kasuratan ket maisurat kadagiti gagangay nga pagsasao iti amin nga nasyon iti kastoy awagas ti sao ti Dios ket agtaeng anabaknang iti amin
tapno makapagdayaw da ken kuana iti makaayayo awagas ken baban iti anus ken liwliwa dagiti kasuratan madaan da ti namnama. Anya iti ipunpunto tayo ditoy. First, it's available. Mano nga version ti adata Bible yo. Ita cellphone yo. We have it all. Now, iti parabor iti Dios, I will jump ije kunana. Ada je kunana amin nga tao ti Dios ket adaan karbengan kadagiti kasuratan ken namandaran da nga sibubuteng iti Dios amang basa ken mangsukimat kadagitoy. Is that how we see the scripture? We are commanded to read the scripture. Now, iti dakal nga parabor ni Apo Dios nga iket hana nga intulok nga naisurat lang iti Hebrew and Greek. Ijay Ifugao translation nga kat manon di ay. Manuti dialect. Almost complete. Ijay sa umingay baloy ada kankanay. Ilocano, Kalanguya, we have it. Anya iti panangkita tayo dito. This is the providence, merciful nga providence ni Apo Diyos. Nga adun iti pakitaan tayo. So awan iti rason tayo nga hang kumahawatan. After all, kung nangarod ni Hesus Kristo, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Is this how we esteem the scripture? Please let me finish iti dua pay nga punto. Why? Pay nga iti scripture lang, iti Biblia lang, iti basihan, iti pamati tayo, kan panagbiag tayo. Agrugi iti panagturog mo, panagbangon mo, panangan mo, panagtrabaho mo. Amin nga aspeto, padakal mo ti anak, relasyon mo iti asawam, relasyon mo iti katrabahoam, kaeskwelam, kaduam iti iglesia, iti komunidad, everything. Anya pa iba ti aspeto nga kuna tayo nga han nga saklaw iti Biblia. Nag-flash tuloy di panunot ko di question iti maysa nga member mi. Ada ti boss na nga half Chinese. Ket ti saludsod na pimanday ti member mi. Sir, pasala nga permi unay ti ayat ay di aso na di boss. So I brought to him iti Proverbs 12. Very clear nga kuna na nuadang katitarakan ngamahan mo nga among aywanan. Mas balilatan hang ka nagtartarakan. It's the Proverbs that calling us. So nga ni dagayam ti Bible verse para ititarakan. So nga managayatak met lang titarakan. Iti adu nga wagas. My point ay ket awan iti aspeto iti biag tayo nga haan nga uncover ti scripture. Hanak lang nga saludsudon ay na ij Bible iti 1+1. Well, we know the logic of it. Now iti maudi nga dua. Apay nga iti Bible lang iti mangituray iti pamatikan practice tayo iti second to the last because the word of God is the highest manifestation. Iti sasaw ni Apo Diyos iti kangatuan nga manifestation. I take note iti Hebrews 1 and 2 ni Apo Diyos impamo na iti sarili na babaan iti bugbugto nga anak na. But we have the scripture. And through this scripture nga kat na ipakita itangan na isurat. I challenge you, read the last 3 chapters or chapter 38, 39, and 40 of Job. You will be amazed nga makita yu iti asino ni Apo Diyos in the description of Job. Idi ko na nakin Job. Apay ayan mo, idi naramid ko iti langit ken daga. May suruma, may bagamba kinikimat. Nga dito'y ka nga tumama. When I read that, kasalangay nga it will freeze you from your pride. There's another person nga greater than many theologians. Basahan nyo ti confession, if that's right, ni Nebuchadnezzar, how he described God. And it's in the scripture. Minsan makapakiptot dagiti nga person iti scripture. Now, iti makita tayo nga pa manifest gamin iti na manifest or naipakaamo iti scripture is
The revelation of restoration or redemption. Di pa nakaipakita, pa nakaipakaamo kada tayo, iti may panggap iti redemption tayo. Ada iti scripture. Di pa nakaipa-impakaamo ti scripture. Well, numaminsan, gaputa, iti John 3:16, too familiar for us. Kasalala nga, John 3:16. Ngumno kita amaktually, ko na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life, eternal life. That our immortal souls, instead iti punishment nga lakaman tayo, it will be redemption, panakaisalakan. How a condemned criminal will receive the high position. Ano iti best example tayo dito? Nga na-reveal the scripture. Earlier, during the crucifixion, jay duwa nga na-crucify alongside Christ, nga they mock Christ. And imay iti punto ko na jay may sa, remember me when you go into your kingdom. Kanya ko na ni Jesus Christ, itamot lang, you will be with me in paradise. The redemption, wano restoration nga naipakaamo kada tayo. Of soul nga kuna tayo nga deceased, haan nga basta sakit will be condemned for eternity. Ngayon, naipakaamo di scripture. If you open it Romans 8, the whole creation and us, ngayon, naipakaamo iti beauty and joy of redemption. Sa totoo lang, one of the sweet part of scripture also is Romans 8. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. And then, agsublika pa Romans 5:1, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have access by faith into His grace, in which we stand and rejoice in the hope of the glory of God. Ti problema kada tayo, naragsak tayo lang iji aspect nga, tapno may salakan kahang kamapan iji impyerno nalpas. Kumusta nga iji faith and practice. Kaya tayo lang iji faith. Kumusta iji practice in our lives. Naibagak tatay, kahit ko actually focus iti Psalm 138, and iso ti pag-endak. Psalm 138. Psalm 138 verse 2 kuna nang, I bow down toward your holy temple and give thanks to your holy name for your steadfast love and your faithfulness, for you have exalted above all things your name and your word. Before I dive in, ijay ko na nga intanok na tinaga na ken iti sasauna. In our situation nga tao, jay ko na nga and give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness. Sa dinuti imunapay nga nang encounteran tayo, nang amuan tayo jay steadfast love and faithfulness. The faithfulness of God. Sa dino, in His faithfulness ijay imbaga na nga covenant na. In His faithfulness ijay anya isuna. Tapos mapangkay di last part ko na nga, for you have exalted above all things your name and your word. Kakabsat, kung nakaruta tayo, adala tayo di kasala nga makapagilty nga effect na reading through this passage. My question is, if God honored and exalted something or someone, should we not honor it also? No intanok ni Apo Diyos iti may sangabanag no someone, something or someone. Haan ba nga rumbang mat nga we will exalt it also. Itanok tayo mat iti nangato nga panang kita. And God exalted haan lang nga jinagan na, but His word. It means He put honor, inikan na iti dayaw
di sasauna. And kumusta tayo mga Kristiyano? Do we know the Word of God? Do we talk like this because the Bible says this? Do we walk like this? Tadi iti imbaga ti Biblia. Kastoy ka iti panagsasaw, kastoy ka iti panagbadbadok, kastoy ka iti panakiturong ko iti padak nga tao. Tada iti ko na ti Biblia. Kasi tayo kadi. When we say nga, God honored His Word. And God gave the first and chief place kadagiti sistema ni Apo Diyos tapno ipakaamuna iti sarili na kada tayo. In the beginning, God inpakaamuna iti sarili na in His Word. Tapno malawlawagan tayo, the Scriptures reveal God in Christ. Iti Scripture, impakita na ni Apo Diyos through Christ. Tapno malawlawagan tayo, the Scripture alone direct the perishing soul to the Lamb of God. Iti sao ni Apo Diyos, iti mangisuro kada tayo to the Lamb of God. It is the Scripture, iti sasao ni Apo Diyos, iti mangisuro kada tayo. Iti eternal existence nga mabalin nga which is that eternal life nga ikat through our Lord Jesus Christ. It is Scripture tinangi pakaamo kada tayo. So God honored not only His name but His Word. God magnified His Word as ano? By making it the power of God in the conversion of the soul. Iti babaan iti sao ni Apo Diyos nga may kasaba ita nga may salakan. Babaan dayta iti means na tapno maamuan jay tao ti may panggap kini Jesucristo by making the power of God in the conversion of the soul. It is through the Word. And then it is through the Word that He sanctifies us. Anya jay prayer na sanctify them, your Word. Sanctify them with your truth. Your Word is truth. And then by making it a comforting and saving Word. Makaliwliwa kan makaisalakan nga sasaw ti Apo. Kakabsat saludsudak manin. No intanok ni Apo Diyos, it is something or someone. Kumusta? Iti panangiitad tayo iti honor na. How do we honor the Word of God? Ito'y kadi nga saludsudon tayo lang nga ibaga nga. Gaputa na ito imbaga na, this is how I should talk, how I should walk, how I should dress, how I should raise my children, how I should deal with my wife, with my husband, with my workmate, classmate, with my church family. Uray pa di karubak nga kagurgura nak, nga ichismis-chismis nak, uno sa bayak latan ta, isumati style na. The Scripture is calling us nga we should walk according to the Word of God. Once again, let me read iti dua nga passage. It is 2 Timothy 3:15-17. The sacred writings which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is breathed out by God and profitable. Profitable para it is teaching, it is sasaw ni Apo Diyos, for reproof, for correction, tapno makorektar tayo pa, no kasapulan nga maungtan tayo, for training in righteousness. Do we train ourselves and our children in righteousness through the Word or through the techniques? And then Timothy nga passage, kaya't kung ulitan manin da ito Psalm 19. And let me, at this time, basak iti English, ay Ilocano. And I will end. Kuna na rito Tilintag ti Apo, awan pagkurangan na, baro apigsa ti ited na, pudno ti pamanaknak ti Apo. Pagsiriban na uray dagiti nanummo, nalintag dagiti alagadan nga intuyang ti Apo. Maragsakan dagiti agtulnog kadakwada, na ingkalintegan dagiti bilbilin na, ket iti isip panakaawat ti ited na. May the Word of God guide us and may we truly soak our lives into the Word of God. Let's pray. Apo Diyos mi nga manakabali namin. Nagla kami nga makita nga daytoy ti rumbeng nga aramidan mi kasapulan mi nga aramidan
but in ourselves, amom apo iti kinakapoy mi. Amom apo iti kinamanagrason mi. Tulungan na kami, tapno na ito yung truths nga naadal mi. Ngay kat, we will strive, we will fight for our soul, we will fight for the soul of our children, for our relationships, and even for our church. We will fight with your word nga mangi-guide to guide and strengthen iti panagbiag mi ken iti iglesia. Tulungan da kami nga iti amin nga rod nga ikat founded and guided kami iti sasawom. Lord, be merciful to us and help us nga iti nga rod nga adal mi ket will give us more greater appreciation and panang value, panang honor as you have honored your name and your word. Help us, your people, to honor your name and your word in Jesus' name. Amen.